ملک میں بڑی صنعتوں یعنی ایل ایس ایم کی پیداوار میں سالانہ بنیادوں پر 9.4% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ صنعت کاروں نے اس کمی کا ذمہ دار سیاسی رسہ کشی کو قرار دے دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ ملک میں بڑی صنعتوں یعنی ایل ایس ایم کی پیداوار میں سالانہ بنیادوں پر 9.4% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ صنعت کاروں نے اس کمی کا ذمہ دار سیاسی رسہ کشی کو قرار دیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ملک میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں سالانہ بنیادوں پر واضح کمی ہوئی ہے۔ ایل ایس ایم کی پیداوار میں سالانہ 9.4% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ صنعت کاروں نے اس کمی کا ذمہ دار سیاسی رسہ کشی کو قرار دیا ہے۔ ٹیکسٹائل 3.5%، اشیاء خوراک کی 1.5% کم پیداوار ریکارڈ کی گئی ہے۔ کوئلہ 0.8، کیمیکلز 0.5، فارماسیوٹیکل کی پیداوار میں 1.4% کمی، آٹو موبائل 2، تمباکو 0.7، برقی آلات کی پیداوار 0.4% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز بٹ۔ جی شیراز، کون کون سی بڑی صنعتی سیکٹرز کی پیداوار میں کمی آئی ہے، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی دیکھیے، ایل ایس ایم جو کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہوتی ہے، جسے بڑی صنعتیں کہا جاتا ہے، ان کی پروڈکشن میں نمایاں کمی ہوئی ہے، اور یہ کمی جو ہے وہ حیران کن حد تک جو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ 9.4% اس میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، اور پاکستان جو ادارہ شماریات کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گزشتہ 10 مہینے کی جو ہے پورا ریکارڈ ہے، یعنی گزشتہ 10 مہینے کے اندر جو ہے وہ 9.4% ایل ایس ایم کی پروڈکشن کے اندر کمی ہوئی ہے، جو کہ خوفناک جو ہے عمل ہے، اور یہ لمحہ فکری ہے حکومت وقت کے لیے کہ اس وقت صنعتوں کی پیداوار کا اشاریہ جو کہ ایل ایس ایم کا ہے وہ 115.5 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے ساتھ اس کا اگر مقابلہ کیا جائے تو 9.4% کی اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں ملک میں بڑی صنعتوں کی پیداوار کا اشاریہ جو ہے وہ 127.4 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اپریل میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں ماہانہ بنیادوں پر 9.8% اور سالانہ بنیادوں پر 21.1% کمی ہوئی ہے۔ اور ان میں اگر سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے، اس میں خوراک کا سیکٹر ہے جس میں اشیاء خردنوش آتی ہیں، کوئلے کا سیکٹر ہے، کیمیکلز، ڈائز اینڈ کیمیکلز ہیں، فارماسیوٹیکل کی جو اسینشل ہیں وہ اس میں شامل ہیں، مشروبات ہے، آئرن اینڈ اسٹیل ہے، آٹو موبائل گاڑیوں کی پروڈکشن کم ہوئی ہے، تمباکو ہے، برقی آلات ہیں، مشینری ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری آئٹمز ہیں جس کی جو سیکٹرز ہیں جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جس کے تعلق ہے، اور اس میں ایک نمایاں کمی ہوئی ہے، اور جس کی سب سے بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ سیاسی رسہ کشی ہے، جو ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جس کی وجہ سے کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی، جو آلریڈی انڈسٹری کام کر رہی ہے اس کے اندر لوگ سرمایہ نہیں کر رہے ہیں اور سرمایہ کرنے سے گھبرا رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ بجلی اور گیس مہنگی ہونا، پیداواری لاگت بڑھ جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی ایل ریفنڈ جو حکومت کی جانب سے صنعت کاروں کو نہیں ملنے، یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس وقت ہماری ایل ایس ایم کی پروڈکشن جو ہے مسلسل کمی کا شکار ہے۔ جی، آٹو موبائل، تمباکو، برقی آلات کی پیداوار میں کمی کا شکار ہیں۔ شیراز بٹ، ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ وزارت منصوبہ بندی کا پاکستان میں جاپان کی طرز پر سڑکیں بنانے پر غور۔ جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کی جانب سے روڈ میپ پلان آفر کر دیا گیا ہے۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات کے افسران کی جانب جاپان میں ٹریننگ کرائی جائے گی۔ محکمہ مواصلات کی جانب سے افسران کے چناؤ کے لیے صوبے بھر سے ڈیٹا طلب کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزارت منصوبہ بندی کا پاکستان میں جاپان کی طرز پر سڑکیں بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کی جانب سے روڈ میپ پلان آفر کیا گیا ہے۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات کے افسران کی جانب سے ٹریننگ کرائی جائے گی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران اسلم۔ جی عمران، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ کی بہتری اور بحالی کے لیے وزارت منصوبہ بندی کا فیصلہ آباد سمیت ملک بھر میں روڈ سیکٹر جو ہے وہ جاپان کی طرز بنانے پر تجاویز پر زیر غور کیا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے وزارت منصوبہ بندی اقتصادی ترقی کی جانب سے محکمہ مواصلات پنجاب کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے جو ہے وہ جاپان کی طرز کی سڑکیں بنانے کے حوالے سے افسران کی ٹریننگ کروانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور محکمہ مواصلات کے ملک بھر سے جو ہے وہ 12 کے قریب جو ہے وہ افسران جاپان میں ٹریننگ کے لیے جائیں گے، اور اسی حوالے سے
محکمہ مواصلات کی جانب سے صوبہ بھر کے محکمہ ہائی ویز افسران کی جو ہے وہ سینیورٹی لسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، اور تمام شارٹ لسٹڈ جو ہے محکمہ مواصلات کے افسران جو ہے وہ 16 اگست کو جاپان میں ٹریننگ کے لیے جائیں گے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے پاکستان میں جاپان کی طرز کی سڑکیں بنانے کے حوالے سے اسٹرکچر کو بہتر کیا جائے گا۔ اور ابھی جو ہے جاپان کی انٹرنیشنل کارپوریشن ایجنسی کی جانب سے آفر بھی کر دیا گیا ہے روڈ میپ پلان، جس کے تحت پاکستان کے 16 ہائی ویز افسران جو ہے وہ جاپان میں 16 اگست کو ٹریننگ کے لیے جائیں گے، جس کا بنیادی مقصد پاکستان میں روڈ سیکٹرز کی بہتری اور بحالی کے حوالے سے مختلف جو ٹریننگز کروائی جائیں گی، جس کے بعد پاکستان میں جو انفراسٹرکچر ہے، روڈ سیکٹر کی بحالی ہے، اس پر کام کیا جائے گا، اور خصوصاً جو سیلاب سے متاثرہ محکمہ مواصلات پنجاب افسران کا ڈیٹا وزارت بندی کو ارسال کرے گا۔ عمران اسلم، ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ فیصل آباد میں نگران حکومت نے مالی بجٹ سال 2022-23 کے اختتام سے قبل الائڈ ہسپتال کو ماڈل آپریشن تھیٹر کی مد میں تقریباً 7 کروڑ کے فنڈ جاری کر دیے ہیں۔ امراض چشم، گردہ مثانہ اور ہڈی پٹھا جوڑ کے 24 آپریشن تھیٹر شامل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ فیصل آباد میں نگران حکومت نے مالی بجٹ سال 2022-23 کے اختتام سے قبل الائڈ ہسپتال کو ماڈل آپریشن تھیٹر کی مد میں تقریباً 7 کروڑ کے فنڈ جاری کر دیے ہیں۔ امراض چشم، گردہ مثانہ اور ہڈی پٹھا جوڑ کے 4 آپریشن تھیٹر شامل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ حکومت نے الائڈ ہسپتال ماڈل آپریشن تھیٹر کے لیے فنڈ جاری کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عزادار حسین۔ جی عزادار حسین، بتائیے گا کہ کن شعبہ امراض کے ماڈل آپریشن تھیٹر تیار کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی ہدایت پر الائڈ اسپتال میں 7 ماڈل آپریشن تھیٹر جو ہیں وہ یہاں پہ تعمیر کیے جا رہے ہیں، تاکہ جراثیم سے پاک یہ جو ہے ماڈل آپریشن تھیٹر بنائے جا رہے ہیں، تاکہ مریض جو ہے وہ اگر یہاں پہ آپریشن کے لیے آتے ہیں تو وہ جراثیم یہاں سے جو ہے وہ نہ لے کے جائیں، بلکہ صحت یابی جو ہے وہ یہاں سے حاصل کر سکیں۔ اور اس سلسلے میں نگران حکومت کی جانب سے جو فنڈز رہتے تھے فیصل آباد الائڈ اسپتال کے حوالے سے اگر بات کی جائے ماڈل آپریشن تھیٹر کے تقریباً 69 ملین کے جو فنڈز تھے وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایم ایس الائڈ اسپتال ڈاکٹر فہیم صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر بتائیں فنڈز کے حوالے سے۔ جی، ہم حکومت پنجاب اور اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے مشکور ہیں کہ ان کی ایفرٹ سے ہمارے الائڈ اسپتال میں 7 جدید آپریشن تھیٹرز جو ہیں وہ مکمل کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے 4 تھیٹرز جو ہیں وہ کمپلیٹلی فنکشنل ہیں اور لوگوں کو سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ 3 آپریشن تھیٹرز جو ہیں وہ آخری مراحل میں ہیں اور 29 جون تک وہ بھی فنکشنل ہو جائیں گے۔ ان کے تمام فنڈز جو تھے وہ ریلیز ہو چکے تھے۔ کچھ مائنر اماؤنٹ جو تھی وہ جنرل سیلز ٹیکس کے مد میں رہتی تھی، وہ ہم گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وہ فنڈز جو ہیں وہ ریلیز کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہماری اے ڈی پی اسکیم ہے، جس میں کینسر کے مریضوں کے لیے بہت ہی جدید شعاؤں کی جو مشین ہے لینئر ایکسلریٹر، وہ ہماری اپرووڈ ہے اور اس کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے جو ہے وہ بھی منظور کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی بجٹری پروسیس میں ہے۔ اس کے بعد کینسر کے مریضوں امراض چشم، گردہ مثانہ اور ہڈی پٹھا جوڑ کے 4 آپریشن تھیٹر شامل ہیں۔ عزادار حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ جنگ میں نگران وزیر اعلیٰ کا شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں بہتری کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پنجاب نے ڈسٹرکٹ ہسپتال کی تعمیر و مرمت کے لیے 17 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ جنگ میں نگران وزیر اعلیٰ کا شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں بہتری کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پنجاب نے ڈسٹرکٹ ہسپتال کی تعمیر و مرمت کے لیے 17 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ کے شہریوں کو سہولیات فراہمی میں بہترین کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم عزیز۔ جی وسیم، کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں اس کی ریویمپنگ اور اپ گریڈیشن کے لیے 17 کروڑ روپے کی رقم جاری کر دی، جس پر آج ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ ایم ایس ڈاکٹر شہباب والا موجود ہیں۔ سر بتائیے گا، 17 کروڑ روپے کی خطیر رقم جاری کی گئی ہے حکومت پنجاب کی جانب سے، اس میں ہاسپٹل پہ کون کون سا کام ہوگا اور پہلے فیز میں کس پروجیکٹ پہ کام شروع ہوا ہے؟ جی بالکل، کانٹریکٹر آ گیا ہے، فنڈز بھی ریلیز ہو گئے ہیں۔ ہم نے ابھی فیمیل سرجیکل وارڈ ابھی فرسٹ فیز میں اس کو دیا ہے۔ ابھی ودن 2-3 ڈیز یا 4 ڈیز ہم ان کو
सिटी स्कैन का एरिया भी दे देंगे, मेडिसिन स्टोर भी देंगे और वार्ड भी देंगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप हम पूरा अस्पताल रिवैम्प करवाएंगे। सर, रिवैम्पिंग के साथ साथ दीगर जो मसाइल थे हॉस्पिटल के, ख़ास तौर पर अगर इसके आउटडोर की बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसकी बिल्डिंग खस्ताहाल थी, और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए जो इधर इनके डॉक्टर्स की रिहाइश गाहें हैं, उसका भी प्रोजेक्ट में शामिल है। जी, ओपीडी तो शामिल है, ये सारे एरिया रिवैम्प हो जाएगा। 3rd या 4th फेज़ में हम उनको एक ओपीडी का हिस्सा देंगे, फिर उसके बाद वाइस वर्सा। लेकिन जो हुकूमत पंजाब का अस्पताल की मुरम्मत बारे ऐसा इकदाम है। हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सायादार जगह न ठंडा पानी का इंतजाम। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में खवातीन परेशान होने लगी। सुस्ती का शिकार अमला खवातीन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। सायादार जगह न ठंडे पानी का इंतजाम, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है मरियम रजा। जी मरियम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बेनजीर इनकम सपोर्ट का आगाज़ तो कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर खवातीन को मिलने वाली रकम जो है उसका हसूल मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो खवातीन अपने इंदराज करवाने आती हैं वो सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यहाँ मौजूद रहती हैं, लेकिन उसी तरह से मायूस होकर यहाँ से वापस आना पड़ता है, क्योंकि शायद यहाँ का अमला इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इनके इंदराज करने के लिए जो है वो तैयार नहीं, जिसकी वजह से खवातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे ना सिर्फ खवातीन बल्कि उनके साथ छोटे बच्चे जो हैं वो भी मौजूद हैं, और इस गर्मी के माहौल में यहाँ पर ना तो कोई सायादार जगह मौजूद है, ना उसके साथ साथ जो है पानी का कोई जो है यहाँ पे बंदोबस्त किया गया, जिसकी वजह से खवातीन यहाँ पर बैठकर चंद रकम के इंतजार के लिए यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अम्मा जी दसो, कदों देते बैठे उस वेले? मैं 6 बजे से बैठे थे। अंदर क्यों नहीं जा रहे? अंदर जान दिंदे नहीं है, ना टाइम दिंदे, इत्थे बह जाओ, ना कोई सुनदा ना कोई पुछदा। कितनी दफा इत्थे आयो? पहली दफा आई है। सवेर दे इत्थे बैठे? हाँ, इत्थे बैठे सुबह दे, ना कोई पुछदा। दसदा बेवा औरत है, मैं उत्थे मिलदे आ, पैसे लवा लेंगे, कोई दिंदा पुछदा ही नहीं इत्थे। बिल्कुल, कोई भी पूछने के लिए तैयार नहीं। और भी खवातीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कब से हैं इस तरह से? हम तो काफ़ी दिन से चक्कर लगा रहे हैं, पिछले ईद से पहले भी आते थे, अब भी आए हैं। कभी कह देते इधर बैठो इधर देते, ज़्यादातर तो औरतें लाइनों से ही धक्के मार के निकाल देती हैं, तो बच्चे छोटे छोटे साथ लेके आते हैं। एक मरतबा मेरे बेटे को ही चोट लग गई थी, अब ईद के बाद फिर आई। खवातीन का इंतजामिया से मसाइल हल करने का मुतालबा। मरियम रजा हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में एक साल बाद भी पंजाब जॉब सेंटर मोबाइल ऐप का इजरा ना हो सका। मोबाइल ऐप का मकसद जिलाई सतह पर रोजगार के मौके फराहम करना था। महकमा लेबर मोबाइल लिंक के जरिए काम करने पर मजबूर हो गए। आपको अपडेट कर रही हैं, फैसलाबाद में 1 साल बाद भी पंजाब जॉब सेंटर मोबाइल ऐप का इजरा ना हो सका। मोबाइल ऐप का मकसद जिलाई सतह पर रोजगार के मौके फराहम करना था। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है फसी नकवी। जी फसी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, 1 साल गुजरने को है, लेकिन जॉब मोबाइल सेंटर एप्लीकेशन जो लेबर डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की जानी थी उसका जो है वो इजरा नहीं हो सका है और इल्तवा का शिकार दिखाई दे रही है। 1 साल कबल जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी कि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी, जिससे जो सार्फिन हैं, शहरी हैं, नौजवान हैं या जो बेरोज़गार है वो उधर अपने आप को रजिस्टर करने के बाद लेबर डिपार्टमेंट की मदद से जितने भी ज़िली सतह के ऊपर मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ, मिल्स और लूम्स हैं वहाँ पर उन्हें जॉब प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन ताहाल सिर्फ एक मोबाइल लिंक के ज़रिए जो है वो काम चलाया जा रहा है और मोबाइल एप्लीकेशन बाकायदा तौर पर लॉन्च नहीं की जा सकी है। इसका बुनियादी मकसद ज़िली सतह के ऊपर जितने भी बेरोज़गार अफराद हैं या फिर जो नौजवान हैं उनको जो है वो सहूलत फराहम करना था, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद भी जो है वो सहूलत से महरूम दिखाई देते हैं। इससे कबल तकरीबन 1 साल पहले इस मोबाइल एप्लीकेशन का जो है वो इजरा होना था और बाकायदा तौर पर जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए मनसूबा जो है वो तैयार भी किया गया था, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी किसी भी किस्म की जो है वो डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप का मकसद ज़िली सतह पर रोजगार के मौके फराहम करना था। फसी नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गल्ला मंडी चिन्योट में बारिश के बाद अब तक सूरत हाल, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के रश से सैटेलाइट टाउन जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। कास सरापा एहतजाज बन गए हैं। मजीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, क्या तफसीलात है इस हवाले से?
न्यूयॉर्क की गल्ला मंडी मकई की खरीदो फरोख्त के हवाले से पंजाब की दूसरी बड़ी गल्ला मंडी है और आजकल बहुत बड़ी तादाद में जो ग्रोवर्स हैं, ख़रीदार हैं, जो फरोख्त करने वाले हैं, वो इस मंडी का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से मंडी के इर्द गिर्द कुछ मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। मंडी में कम जगह होने की वजह से एक ग्राउंड में भी आके यहाँ पर मकई को खुश किया जा रहा है और फरोख्त की जा रही है। काश्तकार ज़मींदार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं इस बारे में भी जानते हैं। क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं आप लोगों को यहाँ पे? मुश्किलात जी, ग्राउंड में कोई सहूलत नहीं है, यहाँ पे धूप गर्मी है, हमारा माल ज़ाया हो रहा है, हमारे माल चोरी हो रहा है यहाँ से। और यहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो ये आपके सामने है कि यहाँ पे सारी मकई हमारी तबाह हो रही है, रेट लग नहीं रहा, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। और कोई ज़मींदार हैं जो इधर आ ही नहीं रहे कि ग्राउंड में जाना है, यहाँ आने से कतराते हैं, माल इधर उधर उतार रहे हैं, जिसकी वजह से और आड़तियों का भी नुकसान हो रहा है। लिहाजा हमारी तो यही अपील की है कि इस मंडी को कहीं या तो शिफ्ट दें या अर्जी मंडी का क़याम किया जाए, जिसमें ये तमाम माल उतारने की सहूलत हो। और अंदर भी पाबंदी लगा दी गई है ताकि अगर वहाँ पे भी उतारने दिया जाए तो हमारी दुकानों के आगे भी वहाँ पे 200-400 ट्रालियाँ उतर सकती हैं, वहाँ पे भी पाबंदी है। लिहाजा इस पे कुछ मेहरबानी। और भी यहाँ पर काश्तकार ज़मींदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस ग्राउंड में मंडी में बारिश के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है, काश्तकारों का शिकवा है। वकार घुमन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अहम कदम, अब सार्फिन जिला काउंसिल और तहसील काउंसिल फीस भी बैंक ऑफ पंजाब के अकाउंट में जमा करा सकेंगे। फैसलाबाद के शहरियों को इस सहूलत से क्या फायदा होगा, जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा। बात करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से तो यहाँ पर एक बड़ी अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि जो भी ज़िला कौंसल या तहसील कौंसल की फ़ीस जमा करवाना चाहते हैं तो वो वहीं बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवा सकेंगे, वहीं से लैंड रिकॉर्ड सेंटर से उन्हें चालान मिल सकेगा। इससे कबल जो उन्हें कौंसलों के चक्कर लगवाना पड़ते थे तो वो साइलिन का जो है वो वक्त बच सकेगा। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर इससे कबल ये एक लंबा प्रोसीजर होता था कि जिसमें जो भी लोग अपनी फ़ीस जमा करवाना चाहते हैं वो बाकायदा कौंसलों में जाते थे, फिर जाकर अपनी फ़ीस जमा करवाते थे। तो अब उनके लिए ये आसानी पैदा की जा रही है कि यहाँ पर वो बगैर यहाँ पर कौंसलों में जाए अपनी फ़ीस जमा करवा सकेंगे। और उसके लिए प्रोसीजर ये रखा गया है कि यहाँ पर वो उधर से लैंड रिकॉर्ड सेंटर से चालान हासिल करेंगे और बैंक ऑफ पंजाब कहीं से भी या लैंड रिकॉर्ड सेंटर में मौजूद अपनी फ़ीस जमा करवा सकेंगे और यूँ फिल फोर उनका जो इंतकाल है वो दर्ज हो सकेगा। जो उनको कुबाहत होती थी, जो उनका वक्त ज़ाया होता था, दिन लगते थे, वो नहीं लगेंगे, बल्कि फिल फोर उनका मौका पर ही काम हो सकेगा। अच्छे अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से आपका शुक्रिया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निजी कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर हबीबुर रहमान की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी का कॉलेजेस का दौरा करके दस्तयाब सहूलियात का जायजा लेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निजी कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जी बताइएगा जहांगीर। जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको कोई भी डिग्री करवाने के लिए लाजिम है कि पहले वो अपना विजिट करवाएंगे, इंस्पेक्शन होगी और क्राइटेरिया पूरा होने पर उन्होंने मुतल्लिका डिग्री शुरू करवाने का एनओसी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस पर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटी जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है एचओडी की तरफ से, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज डॉक्टर हबीबुर रहमान को इंस्पेक्शन कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जबकि 5 गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल भी इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें फीमेल की नुमाइंदगी करते हुए 2 जो फीमेल प्रिंसिपल हैं उनको भी शामिल किया गया है। इस हवाले से जो कन्वीनर बनाए गए हैं गवर्नमेंट कॉलेज जड़ावाला के प्रिंसिपल डॉक्टर असगर अली, इनके अलावा प्रिंसिपल गर्ल्स कॉलेज का असाना बाजार गुफ्ता आरिफ को सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा डॉक्टर शौकत अली शाहिद जो कि साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर इकबाल महमूद जो कि कॉमर्स कॉलेज अब्दुल्लापुर के प्रिंसिपल हैं और डॉक्टर नजीब जहराई जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सरगोदा रोड के प्रिंसिपल हैं, उनको मेंबर बनाया गया है। तो कमेटी कॉलेजेस का दौरा करके मयार और दस्तयाब सहूलियात का जायजा लेगी। जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सस्ता जुमा बाजार भी हुआ महंगा, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खवातीन का कहना है सस्ता जुमा बाजार में भी खरीदो फरोख्त मुश्किल हो गई, कीमतें दुगनी हो गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा बताइएगा। फैसलाबाद सस्ता जुमा बाजार भी अब महंगा होता दिखाई दे रहा। ईद से कबल खवातीन ने जुमा बाजार का रुख कर लिया। जुमा बाजार पर भी रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं। खवातीन का इस हवाले से क्या कहना है, आइए इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, आप कपड़े वगैरह खरीदने के लिए आई हैं, अभी खरीदती दिखाई दे रही थी, तो रेट में क्या फ़र्क है? फ़र्क यह है कि पहले वो जो जुमा बाजार में 100 का मिलता था पीस, अब वो अभी 200 का मिल रहा है।
तो इसलिए मैं तो बिल्कुल खाली आ गई हूँ, आपके सामने कुछ नहीं लिया, तो घर वापस जा रहे हैं हम तो। जी बिल्कुल, इनके साथ जो एक मेल मौजूद है, हमारे मौजूद है, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, आप तो फायदे में जा रहे हैं कि खवातीन वापस लौट रही हैं कुछ भी लिए बगैर, या फिर क्या कहेंगे, महंगाई की क्या सूरत हाल है? नहीं, असल में देखिए ये बात तो नहीं है कि वापस आ रही हैं, अच्छी बात है। मसला ये है कि जो महंगाई है वो मज़ीद ज़्यादा हो गई है, इसको कम होना चाहिए लेकिन कम हो नहीं रही किसी हिसाब से। जो और चीज़ें हैं, जो हमारे जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो भी जो पहले से ज़्यादा रेट हो गए उसके भी। अगर हम वो देखने आए यहाँ पे तो वो भी नहीं मिलेंगी यहाँ पे। कोई ऐसा यानी कि कोई भी सीन नहीं है कि बंदा कहे कि किसी साइड में बंदा आ जाए, वो सेम ही है, जो पहले था वही है, यहाँ उससे ज़्यादा हो गया अब तो। जी बिल्कुल, शहरियों से बात की, शहरियों का इस हवाले से मजीद कहना है कि अगर आम मार्केट की बात कीजिए तो आम मार्केट में अगर रेट बहुत ज़्यादा है, सस्ता जुमा बाजार पे जो है खरीदो फरोख्त। लियाकत हमें जुमा बाजार में बढ़ने वाली महंगाई के हवाले से अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि जंग में मेगा स्पोर्ट्स गाला का दूसरा रोज फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है। डीसी की फुटबॉल टीमों से मुलाकात, खेल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। नेजाबाजी के रवायती खेल को भी टूर्नामेंट में शामिल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। जंग में मेगा स्पोर्ट्स गाला का दूसरा रोज फुटबॉल टूर्नामेंट जारी, डीसी की फुटबॉल टीमों से मुलाकात, खेल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान, आगाह करें तफसीलात से। जंग में अपनी नोयत का मुनफरद स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, जिसमें बहुत सी गेम्स जो हैं वो रखी गई हैं। फुटबॉल का टूर्नामेंट जो है वो इस वक्त जारी और सारी है। डिप्टी कमिश्नर जंग इस वक्त खुद जो है वो जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, हमारे साथ मौजूद में, इस बात भी करते हैं। सर बताइएगा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, जंग इंतजामिया एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स गाला जो है वो शुरू करवाने में कामयाब हुई। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का जोशो खरोश नजर आ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा 16 नहीं अब 17 गेम्स हैं। आज भरपूर इसरार पे नेज़ाबाजी भी हमने ऐड कर ली है और 21-22 को नेज़ाबाजी का भी टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। तो कहने का मकसद ये है कि स्पोर्ट्स ही होनी चाहिए और हमारा मकसद भी यही है कि यूथ को, बच्चों को जो है हम अपॉर्चुनिटी दें, अपना टैलेंट वगैरह जो है वो अपना एक्सप्रेस कर सके। आप देख सकते हैं आज फुटबॉल का है माशाल्लाह, और इस तरह के इवेंट्स मेरे ख्याल में हमें कराने भी चाहिए। यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। जो घरों में इस वक्त बैठे हुए हैं उनको क्या तलकीन करेंगे? मैचेस हैं, बाहर निकलें, गो के बहुत बड़ी आवाम जो है वो पहुंची है, मजीद आने की ज़रूरत है। देखें जी, जैसे आज तो इसकी इनाग्रेशन है इंशाल्लाह, और जो घरों में बैठे हैं सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको जो गेम पसंद है, अगर आपको कबड्डी पसंद है, आपको फुटबॉल पसंद है, हॉकी पसंद है, क्रिकेट पसंद है, टेबल पसंद है, हार्डबॉल, कोई भी गेम पसंद है, सब के सब गेम्स की जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, आप लोग आएँ, या टैलेंट को देखें, उनको इनकरेज करें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारे टूर्नामेंट्स आगे बढ़ेंगे, तो आज भी आप बहुत सारे तमाशे देख रहे हैं और तमाशे में उम्मीद करता हूँ मज़ीद बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, उनका कहना है 17 गेम्स हैं और वो सब की सब आपके लिए हैं। अगर आप ये देख रहे हैं तो अपनी पसंद की गेम देखने के लिए जो है वो ज़रूर ग्राउंड्स की तरफ। रमजान मिर्जा हमें मेगा स्पोर्ट्स गाला के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।